Hey. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Come, people of God, draw near to the Lord. In this season of Lent, we are invited to examine our hearts. The Lamb of God calls us to turn away from sin and return to Him. We come Seeking mercy, grace, and new life. Let us worship the one who forgives and restores. We come closer to the Lamb with humble and repentant hearts. Let us stand for our opening hymn. We praise you, God, our Redeemer, Creator. In grateful devotion, our tribute we bring. We lay it before you, we kneel and adore you. We bless your holy name, God praises we sing. We
voices united, our praises we offer, our songs of thanksgiving to you. We now raise your song, our will guide us, our God is beside us. To you, our great Redeemer, forever be praised. Dear Heavenly Father, we praise you for your honor. Thank you for this beautiful day and for the presence of each and every one of us for this Sunday's service. As we gather today, the third Sunday of Lent, we come before you with grateful hearts. We reflect on your boundless love and generosity, symbolized by the fellowship of the biggest coin, the love of Christ that enriches and unites us. Guide us as we journey through Lent and help us deepen our faith and trust in you. May we be vessels of your love, sharing with others and growing in our understanding of your world. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. When we turn to Him with sincere hearts, He forgives and restores us. Therefore, let us come before God in repentance and confess our sins. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Together, let us pray. Merciful Father, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed. We have chosen our own ways instead of your will. We have ignored your voice and resisted your call to change. Forgive us, Lord. Cleanse our hearts and renew our spirits. Help us turn away from sin and draw closer to the Lamb who takes away the sin of the world. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord our God is merciful and gracious. Though we do not deserve to be forgiven of sins, He sent His Son so that He may die on the cross for our sins, so that we may be forgiven and restored to the fellowship of God.
as we have confessed our sins sincerely, may God assure us that we are forgiven of our sins. Amen. Ang kaloy sa Ginoo, may ginagdon sa dagat. Ang iyang kasanayan, labaw sa kalawasan. Ang atong kasanayan, inabati sa langit. Maruton at sasaypanan, sa kaloy gilugman. Panindog kitang tanan alang sa paghimamatay sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Pagkaanindot ba sa panagiusa sa Diyos mo nagugma, wala na'y kahadlok, ikabalaka, kay kitang tanan usana. May higala ba ikaw nga mahal, nasama sa Ginoong Jesus, kung moabot ang kagulanan, pag-alipayon ka. Pahiyom ka, maayong buntag kanimo, itaas ang kamot sa Ginoo, lamano sa katupad mo, ug pahiyom ka. Pagkanindot ba sa panagiusa sa Diyos nun nga gugma, wala na'y kahadlok, bisan kabalakan, kay kitang kanalusaran. May higala ba ikaw nga mahal, kasama sa Ginoong Jesus, kung moabot ang kagulanan, pag-alipayon ka. Pahiyom be? Pahiyom ka, maayong buntag kanimo, itaas ang kamot sa Ginoo, lamano sa katupad mo, o pahiyom ka. Amen. Praise God. Good morning, everyone. Good morning. For the believers, every morning, good yun na siya. Amen? Because we have a very good God who cares and loves us so much. So welcome everyone
ning ato na usab nga hiniusa nga pagsimba. Pagkaanindot ba kon kita managhiusa o makapahiusa ra gyud nato ang gahom sa Ginoo siyang gugma. Praise God. So sa atong mga pahibalo, labi na karong adlaw, ang UCM naga-celebrate sa biggest coin. So sila ang nag-lead sa itong worship karon. O sunod po Domingo ang mga kababayinan. And this afternoon, ato nang paghimuon ang outreach event sa atong Children's Outside Sunday School. O gihangyo ang tanan nga katong ni volunteer pag-assist sa mga teachers nga human pamahaw mag-ready ta kay moadto ta mag-decorate sa venue and then tuloy-tuloy na ta para sa alas 2 nga paghihimuon sa outreach event. Almost 100 children, 85 children ang appeal niini. And salamat sa Ginoo, we have the opportunity to share to the children the gospel, the eternal life. Uban sa ilang maginikanan, and let us unite in prayer alang niini nga ministeryo sa atong Ginoo. I-pray na to ang maayong panahon, maayong lawas sa mga bata o sa tanan nga naa dito, sa mga teachers, volunteers, the team, with the Newman Bible alumni and the CEN. Please take note. O padayon usab ang atong communicant class after breakfast. Niana Sir Reverend Noel Villalba nga mo'y nag-atiman sa klase every Sunday after breakfast, communicant class. O padayon nga atong atimanan ang atong Holy Week schedule, wala pa diri na apel ang atong Resurrection Sunday worship, but mga 7 a.m. po na, diri rata, o diri data. Resurrection Sunday at 7 a.m. Monday, Thursday, and Good Friday, 9 a.m. Kana ang atong mga pagsimba sa Holy Week, no? First week of April. Og niya diri pod nakabutang ang mga maoy mag-choir niini nga week. Og salamat padayon sa mga nagahatag sa flowers, the birthday celebrators last week. Flowers nga naa makita nato diri sa altar sa atong Ginoo, si Jasper David Becero, Jean and E.J. Rivero, Winda Garcia, ug atong regular nga magahatag sa flowers, Ma'am May Ann Villalba and Ate Suni Gayon. Thank you for the flowers for the Lord. O ang atong midweek prayer meeting, atong liturgist, Elder Corazon Villegas, Messenger, Reverend Carmelito Mero. And for next Sunday's worship, Women's International Sunday, atong Elder of Worship, Elder Chito Raganas, liturgist Eugene Fernandez, choir, dili una ang children but women's choir. Deacon, Mrs. Rhoda Rivera, door greeters, padayon ang CYF. Sa atong mga birthday celebrators for this week, March 8 to 14, they are the following. March 10, Brandon Llanos, Yuri Saliakay. 11, Regit Tantoy. 14, Gritchel Custodio, Barry Rami Mero, Wilfredo Gordo, and on the 15th, Andrew Dave Salahay. So sa atong wedding anniversary celebrators, walay nakabutang dinhi. So let's sing, make them a blessing sa atong mga celebrators. Out of the valley,
malipayong pagtimbaya usab sa naga-follow nato every Sunday sa atong worship via live stream. May the Lord continue to bless you and keep you. And again, good morning and God bless us. Mayong buntag sa tanan. Ato usab gi pahibalo nga adunay information nga gi panghatag na print na mamian. Oh. So, kadtong nakadawat adtong nga mga papilis, ato na tong basahon o atong tagamtamon gyud aron atong mapalig-on ang atong iglesia nga gikan sa pag-abot sa atong mga misyonary gikan sa tinipong bansa atong natukod ang nagkalain-lain nga denominasyon o nahimo nga dako nga pagkahiusa ni atong 1948. So ato kining palig-onon imbis nga kita dili lang magtagad atong dumdumon ang gisulti ni late Attorney Ruben Canoy nga ang lungsod nga nasayod mao'y makalig-on sa atong kagawasan apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. So, atong kalipay nga ang atong mga kaigsuonan madasigon sa pagkamabinantayon nga kining lawas sa atong Ginoo din kita kabahin ini magapadayon sa paglig-on o niadtong miaging Bernes o Sabado, kining inyong alagad si Reverend Noel Villalba o kining yours truly, dito kami nagatambong uban kang mamian sa Bradford UCCP nga karon ang ilang SEC registration, United Evangelical Church of Opon. So murag amgid-amgid gyud sa ato og kahimtang pareho pod sa atong igsuon sa UCCP Kagniyog kaniadto United Evangelical Church of Kagniyog na sila. So mao ni ang dagan sa daghang mga kasimbahanan nga nagalantaw balik sa missionary tradition o pinaagi sa basis of union na himong hiniusang iglesia ni Kristo sa kapupudan sa Pilipinas. Atong andamon ang atong mga kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. God of love and mercy, we pause now to reflect on the incredible ways in which our lives are filled with joy and to be thankful even as we reflect our lives during the season of Lent. We know joy in our experiences. We even give you thanks for the couple Ben and Lita Dasira with their daughter Angeline, who are now experiencing the cruise travel around the countries of Asia, and for many successes of our children for this coming closing of the school with the help of their second parents, the teachers. Some successes in our lives, only few of us have known, and all of this
we give you praise and thanksgiving. We know joy in our relationship, the love that is shared within our families, the caring of our friends, the camaraderie of the groups we are part of, and we are thankful. And even today, our United Churchmen who are spearheading for today's worship all over the Philippines and all over evangelical churches. We pray for all messengers that you will anoint them with your double portion of your spirit, that the good news will be heard by everyone. Kadako sa imong gugma kanamo Ginoo. Ikaw nagahatag og kalipay bisan sa among mga membro sa panimalay nga nagamadaugon diha sa ilang mga paningkamot. Among gikalipay ang kinabuhi ni Moiris Jane Miro Garay. Din nagmalampuson siya Ginoo sa iyang pagsalmot sa Cebu Regional RSPC ug nahimo siyang champion sa news writing contest. Ug aduna pay daghan namo nga mga kaigsuonan, mga kabataan nga naghimong garbo sa ilang mga ginikanan tungod kay ilang gitumbagan o gisuklian sa paningkamot ang pagtraining kanila sa mga magtutudlo ug sa mahigugmaon nga mga ginikanan. Mao man usab ang among iglesia. Adunay mga kabatan-unan nga naga-undergo o communicant class. Anaa na sila sa tunga-tunga sa maong pagtuon ug padayon ang among pagampo, pagduyog kanila ug sa ilang mga ginikanan aron ilang ikumpirmahan ang bautismo sa dihang sila mga gagmay pa hangtod nga mahimo silang regular member sakop niini nga iglesia. Dako usab ang among pagpasalamat Ginoo sa mga kaigsuonan sa tinimong bansa nga mga panimalay. Din ang ilang mga kabataan nagaandam og mga regalo sa susama nila og pangidaron nga mga kabataan dinhi sa Pilipinas og nahimong kabahin kining imong lawas dinhi sa Butuan UCCP Evangelical Church nga mga kabataan og mga outreaches nga magadawat sila sa usa ka gatos ka mga regalo gisulod sa mga shoe boxes ug mahimo unta kining halandumon ngadto kanila mo himo kanig dalan o among Dios diha sa panagbayloay sa mga pagbati ug ilabi na sa paglig-on sa pagtuo sa kaluwasan pinaagi sa grasya o pagtuo nga mahimo unta nga madawat sa tanang kabataan ug sa ilang mga ginikanan. Nagapadayon kami paglantaw ngadto sa unahan Ginoo nga niining padayon nga pag sa ulog sa Women's Month ning Marso ang among mga hingkod nga mga kababayen-an magadumala niini og ilang mapadangat usab ang mensahe sa makanunayo nila nga pagtimbang sa buluhaton sa iglesia bisan pa sa ilang mga kasinatian sa panimalay ug ngadto sa mga komunidad diin nimo sila ipahimutang. Dako usab ang among pagampo Ginoo nga kining bulan sa Marso mapalikayan ang kasagaran nga manghitabo sa mga sunog, mga dagkong sunog ug hinaot nga dili kana mahitabo niining panahon na Ginoo. Tabangan nimo ang among
mga fire marshals o naglain-lain nga mga fire department aron Ginoo malikayan lakip na ang among pagkamabinantayon sa among mga appliances o sa among mga panimalay. Uban usab sa among mapag-ampo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga mga OFWs dito sa Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait ug naglain-lain pang mga nasod sa Middle East. Among gikasubo Ginoo ang mga panghitabo nga pagbinumbahay, balos-balos nga pagbomba ug nahimo usab kining epekto pagsulbong sa pagtaas sa presyo sa lana ug ang mga produkto niini. Tabangi o among Dios ang mga leaders sa mga nasod nga mahupay ang ilang mga kasuko ug mapahilayo usab sa mga katalagman ang mga kinabuhi sa mga igsuon namo nga isig katawo didto sa maong dapit. Dalaygon ikaw o among Dios nga magapadayon sa paggamit sa imong katawhan niini nga iglesia nga ang among kinabuhi amo gayod mapakita ang among identity sa among pagtuo. Ang among pagkinabuhi diha kang Hesukristo ug magapadayon kami sa pagsangyaw sa grasya sa kaluwasan. Ang Ebanghelyo kay kiniman ang imong katuyuan sa pagtawag nimo kanamo aron kami makabaton sa kaluwasan. Ang among mga nagmasakiton among gidala sa pagampo ang dili lamang kining nasulat sa bulletin. Ilabi na ang among chairperson, si Lilibet Igpalina, si Del Toro, John Maanyo, Georgine Arlan Umboy, Roland Miro, Felicidad Udango, Mario Rara, Lourdes Basalo, Idna Arisa, John Mungado, Rod Calo, Steve Paronda, Urbano Lagrama Jr., Rachel Jane Bertoldo, Solpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisero, ug tingali aduna pay mga pipila nga wala namo matalgam-i apan nasayod kami Ginoo nga ikaw labing nasayod kanila ug may among hiniusa nga pagampo nga ikaw magahikap sa ilang mga kalawasan aron ang kainit sa pagkinabuhi ug paglaom ila kanunay masinati. Takip sa among mapag-ampo Ginoo kadtong among mga kaigsuonan, mga kabataan nga nagatinguha sa hiusa diha sa kaminyoon. Ikaw magatabang kanila sa ilang mga pagpangandam dili lamang sa relasyon kundi sa mga pinansyal o sa espiritual nga pagpangandam alang niini aron Ginoo magauswag ug magadaghan ang mga panimalay sa pagtuo. Dalaygon ikaw o among Dios nga magapadayon sa pagpanalangin kanamo sa among nasod sa nagkalain-lain nga branches sa gobyerno, judiciary, legislative ug executive bisan pa o among Ginoo sa mga negosyo, pribado o publiko ngadto sa mga kwerpo sa kapulisan, sa national PNP o ang tanan nga nagadumala sa pagsimba. Ikaw Ginoo among lauman nga maga-empower kanamong tanan kini ug uban pa sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanamo sa kaygayonan sa pagpadangat niini. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Diyos magatubag ang orasan ng Diyos magatubag. Namoy
Manindog kita. Our scripture reading for this morning is taken from the Gospel of Luke, chapter 15, verses 11 to 32. It says, Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never give me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.'" Ang Ginoo nagapanalangin sa mga pulong maglingkod.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a life. Climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know.
Good morning. Pagka-anindot sa kanta sa UCM, mura si taas kay yung tingog, no? May puta lagi nga ito itong tenor, taas kay pod. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong awit nga nagapahinumdum ka nato that indeed we will never walk alone. And bisan pa mag-unsang klase nga mga bukid, we can climb every mountain. Nindot kayo sa nga mensahe alang kanato niini nga kabuntagon. God is good all the time. Salamat kayo sa Ginoo. We are on the third Sunday in Lent, and for our theme, we are on the Sunday for the call to repent. Mauni ang atong tema this Sunday aside from the fellowship of the biggest coin nga atong gi-celebrate. We are done with reflect, and then last Sunday si Kuya Barry nagwali about return. Now it is about repent. We are also celebrating the fellowship of the biggest coin. The fellowship of the biggest coin is a special yearly offering initiative by the United Churchmen or the UCM of the United Church of Christ in the Philippines, UCCP, inspired by the Women's Fellowship of the List Coin movement. When Kuya Joey asked me nga ako'y muhatag sa message karon nga event for this celebration, ako yung gihinuklugan kung asa dapit pangitaon ang biggest coin sa Biblia. Nganong nakahimo mataaning biggest coin? Asa ta mangita aning biblical concept nga naa ay biggest na apoy gamay? So sa ako pong reflection, in my personal reflection, we can think for today's service. While I was doing my time alone with God, I was able to visit this very popular parable of our Lord Jesus Christ, the parable of the prodigal son. Kainumdum ko sa usa ka pastor, bag-ong pastor, na-assign siya sa usa ka dapit. Kay bago lagi siyang pastor. So giuban siya sa ilang elder sa simbahan kay para mang suri-suri siya iyang mabisitahan ang iyang mga membro sa simbahan. Unya samtang nagbakta sila, naglakaw-lakaw, nagtuyok sila sa ilang komunidad, ningon to ilang elder nga, pastor, kita ni mo ng mga lalaki diha, mga nanas edad, mga 50 pataas, nga nagtapok diha sa tindahan, nga nag-inom, membro na to na. Unya, bakta sa pud sila. Naapoy mga batanon, mga naas 20s, mga early 30s, nagbit-bit og mga manok. Niingon na po itong elder nga, pastor, nakita ka ng mga nagbit-bit og manok nga mga batanon? Membro gihapon na. Sus, UCCP na ba itong simbahan na ito? Unya, nino pastor nga mao ba? Aw daghan gyud tayo direk membro na ning lugar. Aw daghan kayo pastor. Mauto nga, niadto nga Sabado, nag-chat ang ilang pastor sa ilang group chat. Kaya naman po sila group chat. Kung anapod sila, nanapod sila sa trend, nanapod sila group chat. Niya nag-chat ang pastor, ningon ng pastor nga, nag-announce silang group chat, ningon siya. Akong gihangyo ang tanang membro sa simbahan. Nga ugma sa atong simba sa Domingo, manimbat ang tanan tungod kay naatay membro nga namatay, pero dili lang nako ipahibalo kung kinsay namatay kay ang pamilya wala di sila gusto nga masayran ang kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi. Pero ang simbahan gidapit nga muanhi gyud ugma sa atong simba para
muhatag kita sa atong katapusan nga respect sa atong uban sa simbahan. Nagkagliyang na sila sa group chat. Kinsa may namatay. Naman to'y nasakit, pero human ko kay Bawag namatay na dito siya. So naglibog na sila, kinsa may namatay nga ilang membro. Unya, pagkaugma, pagkadomingo, sayo kayo sila mga membro, kay gusto lagi makaibaw, kinsa may namatay nga. Wa may nadungog nga na namatay. Tuod man sa ilang atubangan sa ilang altar, na agoy lungon. Unya na apoy buwak, na apoy plaster gid pod nga na patay gud na ilungon gibutang diha. Ningon ng pastor, before sila magsugod sa simba, giablihan na sa pastor ang katong samin ba nga atubangan sa iyang naong sa kanang kuan, kanang naay lungon. Ningon siya, sige magpilat ang tanan para ato yung makita kung kinsa ning namatay natong membro. Kay mga gusto mong isla masayod, paspas sila pila. Nag-una ang ilang chairperson sa simbahan, hanto nagsunod ang mga unsang apil sa council, tibuok membro sa simbahan, nag-una. Pagtanaw nila sa lungon, matingaman sila kay ang nagsunod, mura magmuyamid man tong nag-una ni tanaw niya, muhilak. Natingalang, tanahantod na human sila, mubalag sa ilang bangko. Nanghilak man ang mga membro sa pagtanaw nila sa ilang lungon nga nasa tubangan. Sus kay ang gibuhat ay sa pastor, kada muli sila sa katong samin sa lungon, makita nila ang ilang kaugalingon. Kanang mo reflect ba imong naong pag muli ka sa samin, imong naong ang naasunod sa lungon. Tuod man nibati gayud ang maong katilingban, ang maong iglesia nga nabati gud nila di ay nga patay sila ug nagkinahanglan sila repentance. It's already a month nga nag-uban ako kaninyo, nakalagad ako dinhi sa UCCP Butuan City Evangelical Church. Praise the Lord nga dili patay nga simbahan. Dili tong kini nga simbahan. Kung dili akong nakita kini nga simbahan. A church who continue to fight. A church who is waking up from a long nap. A church who's broken yet trying to heal. A church on the brink of its biggest tragedy and is now calling for repentance. Pero Pastor J, biggest coin man ang atong tema karon. What's the connection between the prodigal son? Maghuwat lang tas katapusan. Unsaon nato pag-connect? Mo nang maminaw gid sa tong wali. Why the prodigal son? We are always told that this parable is about the lost kid who took the wealth of his father and then squandered everything and then came back home. Mao man na ang kasagaran gyud natong madumduman kung hisgutan nato ni nga parte sa kasulatan. You know, a parable actually was given by Jesus to give a certain situation with a spiritual truth. For us to know the real context, we need to go back to the very beginning of the chapter para masabtan gyud nato ang kinatibuk-an nga sulat ni ini nga gospel. In Luke chapter 15 verses 1 to 3, it says, "The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to him. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, 'This man welcomes sinners and eats with them.' So to them he addressed this parable." Para di ay sa mga Pariseo and scribes. The prodigal or the parable of the prodigal son, sa atong kasagaran nga madungog nga ginawali, mostly gina-focus dito sa bata nga nag-squandered sa iyang katigayunan, unya ni uli nangayog pasaylo.
But in this moment, sa akong pagbasa ni ini nga parabol, nakita po nako ang lahi nga perspective sa maong parabol nga atong gibasa ganina. Because a parable is a story where the characters illustrate a very important lesson nga atong makuha. A parable of Jesus, it meant to interpret you, yourself. Mo bitaw nang kung mubasa kag Biblia, imo naman ang nabasahan sa una. Pero nganong pagbasa ni mugotro, buro maglahi ang impact. Naay lahi nga paglantaw nga imong makuha. Mo nang nindot ra gyud kaayo nga magbasa tag mga Biblia mga igsoon. There are 4 guides in learning the parable. Naay upat ka mga pamaagi for us to be able to learn the parable. First, ang pangutana, what is the occasion for the parable? Mao na imong unang lantawon. Unsa may okasyon ni ana nga sambingay? Second, who are the important characters in the story? Para masabtan yun nimo ang sambingay, kinsa man ang mga importante nga mga characters ni ana nga story. Third, what these characters are talking? Unsa may ilang ginahisgutan or ginasulti? And then last, how the story ends. Unsay tapusang nahitabo sa maong nga sugilanon. This will guide us in reading the parables nga gihatag sa atong Ginoo. Then first, atong lantawon, what was the occasion ni ini nga parable nga atong gibasa para atong masabtan? In this context, sa akong gibasa gayna in chapter 15 sa Luke, verse 1 to 3, ang intended gyud nga audience sa mao nga parable sa verse 3 niingon, Jesus addressed this to the Pharisees and the scribes. Kaya nga naman, unsa man day ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Jesus was talking with the sinners, mga makasasala. He ate with them. He had the fellowship of the biggest sinners sa ilang panahon. Kaya nangita lagi kung asa ng biggest coin, mo nang tanan ninyo madungog na ay biggest ron. The biggest sinners, maoy kauban sa atong Ginoo nga nagkaon. And niini pod nga panahon nga context, makita po nato ang the biggest marites sa ilang panahon. Mauning mga parisiyo o mga scribes. Kung naay biggest sinners, naapoy biggest marites sa ilang panahon. Present sa maong nga konteksto. First, after sa pag-ingon sa atong Ginoo sa chapter 15, naapay duha ka mga parables nga iyang gihatag before ang the prodigal son. Ang the parable of the lost coin, naagya po, nasud na tong coin. Unya, the parable of the lost sheep. Diba? And then, iya diyang gihatag ang the parable of the prodigal son. When the Bible was written, wala gid siya mga subtitle or title nga, this chapter mo ni ang title nga the story of the prodigal son. Sa atong mga Bible karon na mga title nga nakabutang the story of the prodigal son or the parable of the prodigal son. Sa original nga Bible wala pa na siya, mga addition na lang na sa mga writers para dali na to makuha kung unsa ang topic ni ana nga chapter. Ang iyang title, kung atong basahon yun sa atong mga Bibles, ang title nga gibutang nila is The Parable of the Prodigal Son. Pero, notice baya sa verse 11, sa diyang gi-start na sa Ginoo, ang mao nga sambingay. Ang iyang giingon, there was a man with 2 sons. Kinsa man ang gi-emphasize ni Jesus? It was the father, because in this story,
the man with two sons is God himself who played the role of the father. Kung dapat ang iyang subject ang prodigal son, dapat ang first nga line mingon siya, there was a prodigal son. Dili man ang iyang giingon, there was a man with two sons. Gi-emphasize sa atong Ginoo first kung kinsa ang Dios alang kanato nga iyang mga anak. Second nga pangutana, who are the important characters in the story? Kinsa man sila? Atong i-dig deeper ni nga mga characters sa sugilanon. First gyud nga important nga characters nga mao gitagaag emphasis niini or sa atong mabasa kasagaran nga madungog nato nga mga wali mahitungod ani nga message. It is the younger son, di ba? Kung kasagaran nga atong madungog ni nga mga gipangwali, kana mag yung younger son nga nangayo sa iyang katigayunan sa iyang amahan. The younger son said to his father, "Father, give me my share of the state." So he divided his property between them. Verse 13, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to be citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. Kung atong nadungog na nga story, there were actually two biggest mistake kung sundo nato ang Old Testament nga gibuhat sa younger son. Inyo bang na-catch up ang pinakadagko kayong niyang mga sala? First niyang sala is when he said, "Father, give me my share of the state." Because when the younger son told this, he was actually saying, patay na kas akong pananaw. Because inheritance will only be given once namatay na ang imong ginikanan. Pero buhi pa ba iyang papa? Pero siyang giingon, para sa iya, patay na ang iyang amahan. Because he is already asking for the inheritance. And this is a massive insult for any Jew father sa ilang panahon. Because this is a direct violation sa moral law, which is honor your father and your mother. Grabe ka na kadako nga sala. Second, na-mention ang baboy. Pigs, it was very unlawful for a Jew. Bisan lang sa pagduol sa baboy. Leviticus chapter 11 nag-enumerate sa dietary law nga bawal gyud silang muduol, and yet he sank deeply niadtong panahon because nakigkauban gyud siya sa tanang class sa pinaka worst nga mananap alang sa usa ka Hudiyo ang baboy. Pero sa story atong makita nga he came back to his senses, nakamata ang manghud nga anak. Membro siguro ni pagmata ni siya kay nakamata man. Basi nanamoy mo taas ang kilay nga nagisgot tag pagmata, pero nakamata gid siya. He came back to his senses. Mao nang di kita mga tulog mangmata kita ani. The younger son, he reflected, he returned to his father, and he repented. Iyang
nahibaluan nga siya nakasala, ning balik siya didto sa dalan padulong sa iyang amahan, and he repented. In verse 20, di na po nato makita ang character sa usa ka amahan sa mao nga sugilanon. The character of the father in this story is very powerful. Grabe ka, ligon kay nga amahan. Because the story told us, the father ran to hug his son. In the Talmudic Rabbinic Judaism nga paglantaw, a father whose son committed a grave violation against the law, he should treat his son as dead. And he needs to bring his son to the elders of the community, to the synagogue, and once condemned, they should stone him death. That's the law. Maunay balaod. Kung naa kay anak nga ingato sama sa gibuhat sa iyang anak, kung tarong ka nga amahan, you need to bring your son into the elders, and then they will judge your son for death. Pero in this story, Jesus overthrew their societal norm. Kung unsa ang ilang kinaiya, Jesus overthrew it. Kaya nga naman, ang karakter sa amahan, instead nga iyang gikondem ang iyang anak, he ran into him, hugged him, kissed him, dressed him, and made a very festive celebration for him. Kaya kung atong basahon, this verse said, while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Sa ilapod nga kinaiya nga mga Hudiyo, a nobleman should not run. Di daw ka nakakwapoy di kung elder na ka sa ilang society, di ka mudagan. Kaya bura po kung na sa ilang mga kinaiya sa rabbinic Jew, sukwahi kung makita ka nga or mukatawa kag kusog or mudagan ka, dapat mulakaw na gyud ka. Pero sa story, the father ran to his son. Pagkaanindot nga amahan. Meanwhile, kini siya ang third character, ang dili kaayo nato gisgutan. Because meanwhile the older son was in the field, when he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. The servant said, "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf because he was him back safe and sound. The older brother, because he became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him." Pero kung tanawon biya nato ang sugilanon, the older brother, actually the same with the younger brother, he also got the inheritance. Usapod siya nga gipangayo pud niya ang inheritance sa iyang ama. Nga naman, verse 12, o sa giingon, so he divided the property between them. Dili lang yun dapat di ay ma-focus ang sugilanon dito ra sa manghod. Ang story should not be called the story of the prodigal son. It should be called the story of the two lost sons. Pero sa atong mga pagbasa, na-overemphasize nato ang nirepent. Pero how about the older son? The story ends with a tragic moment, dili para sa younger son, but for the older son.
Jesus is making a point. Remember I said, ang iyang gi-intended nga audience was not the sinners. The intended audience was the Pharisees and the scribes. Jesus is not intending to focus this parable to the younger son, but he was actually focusing on the older son for repentance. We celebrate the repented younger son or ang nagmangay pasaylo nga younger son. But this is the biggest tragedy, is when we don't even know we become like the older son. How would you know nga ikaw tong older son? Mo na po na ipangutana. Kay sama sa kong ingon, parable are meant for you. Nga imong masabtan ug imong makuha ang leksyon ni ana nga sugilanon. First, you believe you deserve a good life for obeying God. Di ba kung tanaw na itong sugilanon sa older son? You believe nga makaangkon kag maayo nga kinabuhi kung mo-obey ka sa Dios. Second, you have a strong sense of your own superiority. Kanang superior ba ka sa uban? Third, you obey God out of fear and without joy. Di ba kung tanawon nimo ang ilang narration? Nagsige lang siya nga, nag-uban ko nimo pa sa pila ka mga tuig. Na ako kauban nimo pero wala siya'y kalipay. And fourth, you lack assurance of God's love. Maong suko kaayo siya. Kay nagselos man siya sa iyang manghod. Kung ingana ang imong pagbati, nan, susama ikaw sa older son. While the younger brother realized he was lost and separated from his father, the older brother did not know his true condition. This is the biggest tragedy. Pero usahay sa atong pagbasa, burag makaligtaan nato ang iyang story. Mabitang, why would you go to a doctor if you don't know or what ni mo na feel nga naa kay gibating sakit? Muadto ra gyud ka sa doktor kung sakit na ang imong tiyan or sakit imong ulo or nalipong ka. Ang older son, he did not even know his real and true condition. The title of the parable should not be the parable of the prodigal son. It should be, once again, the story of the two lost sons. Now, here is the challenge for today. We are doing the fellowship of the biggest coin. Men, UCM, mga father, mga amahan, you have the biggest role to be the biggest coin of example to your family. That should be your first emphasis. Before we can give the biggest coin to the church, we need to look into our role as the biggest model in our family. Kumusta man kita. You also have the biggest opportunity to be welcoming and forgiving, especially for your children. This is also a reminder for you, for us, to be welcoming and forgiving. For our congregation sa Butuan, we celebrate the event for the biggest event in our lives when we are like the younger son who repented katong nakamata. How about our brothers like
the older son who still think they are doing the right thing. And this older son, wala na tag-ila nga ilang brother. Remember, in this story, there were two factions. The older son, who disregard the younger son as no longer his brother, and the younger son who woke up, who come into his senses. Unsa may atong buhaton sa atong older brother who still think nga ang ilang gibuhat insakto. What is your ways para sila usab mubalik into repentance? We have brothers and sisters, even in this very church, who are on the biggest tragedy of religious pride and arrogance. And as Christians, what are we doing for them to be able, for them to wake up from this biggest tragedy? Jesus, our Lord Jesus Christ, describes the path. The younger and the older brother. Jesus challenges both groups to seek a different path sa ilang giagian. Not the path going to the biggest tragedy, but a path of repentance. Kini nga simbahan, I know, we are broken. We feel the pain. We have brothers and sisters. We have friends. We have two groups in this very church. What kind of son are we? UCCP Butuan, the biggest coin we can offer to God is repentance. And the biggest love we can offer to our brother is forgiveness. May this Lent give us a deep reflection kung unsa ang panghitabo sa atong simbahan. And even if we celebrate the biggest coin, it will be useless if we don't have the repentance nga gikinahanglan sa Ginoo. Amen. UCCP Butuan City Evangelical Church of Christ in the Philippines Incorporated, 850 Arcalo Street, Butuan City. Certificate of Appreciation is awarded to Pastor J. Michael P. Katubig in sincere appreciation for sharing his valuable expertise and insight as preacher during the UCM Biggest Coed celebration. Given this 8th day of March 2026, at UCCP Butuan City Evangelical Church of Christ in the Philippines Incorporated. Signed, Joey Arllanos, UCM President, Lilibet Igpalida, Church Council Chairperson, and Reverend Noel C. Villalba, Senior Pastor. As we draw closer to the Lamb, we respond with grateful hearts. Let us offer our gifts, our tithes, special offerings, and our lives to God, trusting that He will use them for His kingdom. Maghalad kita sa Ginoo.
every day me pass by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, it knows where. On the crowd of private pain, leaving peace to bear. Laughter hide their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of the broken dream is an open door. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize people need the Lord. We are called to take His light to a world where all seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who lost? Through His love our hearts can feel all the grief we bear. They must hear the words of life, only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of the broken dream is an open door. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize that we must give our life for people need the Lord. People need the Lord. Come on, all blessings flow, praising all creatures here below, praising all created and host, praise Father, Son, and Holy Ghost. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for your endless mercies and blessings that enrich us every day. You are the source of all goodness. And today, we grateful bring you our tithes and offerings. Lord, accept these gifts as a sign of our faith and trust in you. We pray that these funds be used to spread your kingdom on earth, that gives joyfully and sincerely. Multiply these offerings so that it may bear even more fruit for the glory of your holy name. Grant us wisdom and faithfulness in managing what you have entrusted to us,
and help us always remember that we are merely stewards of your blessings. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Samtang sa katapusan sa atong awit, sa atong panagsimba, atong ihalad ang special offering sa UCM Biggest Koe. Salamat. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to cover his tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, yes, brighter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in His life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Nining adlaw nga atong gisaulog ang biggest coin pinagi sa pagpasiugda sa United Churchmen. Akong ipahibalo nga dunay mga aktibo nga UCM nga mi pauli na sa atong Ginoo. Mga aktibo kini nga mga UCM dito sa Kabadbaran. Si Juni Alejandrino gilubong siya kagahapon, o dito sa Tungaw si Elmer Acaso, no? Nahimo nako ning mga katabang kay aktibo gid sila sa simbahan sa pagtudlo sa Sunday School o sa kining pag-adto sa mga outreaches sa Maningalaw, Mabuhay, bisan sa doon na pa kitay simbahan sa Florida. So ingon nga usa kita diha sa Katilingban sa pagampo o panaghiusa, atong nahinumduman ang ilang aktibo nga lihok, dili lamang kay membro sila sa United Churchmen, kundi sila usab kabahin sa gitawag sa Ginoo aron pagsangyaw sa ebanghelyo. Magampo ta. As we take our worship, praise and prayer from this place and into our daily lives, may our lives be sustained through the love of our Heavenly Father. May we feel the presence of our Savior walking beside us and know the power of the Spirit in both our actions and our words. Especially to the families of Elder Juni Alejandrino and his wife Cecilia Pacot Alejandrino, and
to Elmer Acaso of Tungao UCCP, and to all of us, we felt the pain and we are being comforted by the presence of our Father, the Holy Ghost, and for the presence of every one of us during our fellowship in our service today. May the peace which passes all understanding, which has its source within the very nature of Father, Son, and Holy Spirit, be with us as we meet to still our souls and join our hearts as one. May the gentle whisper of the God of peace speaking to us through our worship, the readings and understanding of the Scripture, and the message of our lives as we live in this place. Amen and amen. Good morning, everyone is invited to our breakfast fellowship. So, picture